मथुरा खबर रे कारे परिया चंदी मोर मामो ससुर रे कारे मथुरा खबर मामू केमी अच्छी चलती देख मोर रजार भण जाई भण भितर गाई चलती गोटे अन्याय कथा नुह आमर जड़े मंत्री थी रजा थी सी राजभोग गलाठू आ गए भाई खाए मिलू एटा कि न्याय कथा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत् वेद मंत्र आज्ञा सर्वे सुखी रहतु सबद शांति रहतु आमे तीन ताला गदी भितर तीन ताला घर भितर थिबा फुलतल गदी सुता पड़िसा लोक खाइ पड़ु आमे केबे कहूचे माउसी खाइना टिके प्रसाद लियो तब घर अवस्था भलो अछि जा पाके हेवी कमान साधारण ज्ञान अछि सिको नाइ नाइ तमर ठीक असुविधा अछि टिके प्रसाद हम घर लियो पैसा पत्र नाइ माने पैसा लियो मेडिकल जाओ कर कि जहाज करिया कथा एटा होची मानव धर्म मानविकता बोली कह जायछि सब कथा पचारिला परे समस्त कथा वार्ता हेले कहले हो वर्तमान भगवान सहित जे कथा हेले राजांकर आदेश होईछि हमें चिता घर को आसिला परे नंदराज यशोदा स्वागत कले सुस्वागत सहित अभ्यर्थना करी भोजन भाजन व्यवस्था करी भल भल कथबार्ता समय अकुर कहले नंदराज को पुष्ट बलराम को नेबा पाई जेपरी यही कथा शुणी वज्र पड़ा परी लगिला जो भगवान एते प्रेम सगर आम पालन करे बयस वृद्ध वयस संतान रूपे जन्म होती से पुत्र छाड़ी चली आम किपरि बची पार यही कथा हो यशोदा राणी शुणी पकड़े जिते चेता पड़ो आगे कांदीबा लगे कृष्ण तो जीव हेरिकी नाई माँ मुझी नाई माँ मु 7 दिन समय धरी जाऊँ 7 दिन पर फेरी आसी माँ तुम्हें दुख कर ना हे माँ तुम्हें कांदनी 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 बोली कहते कादुंट माँ मन मत तू चली जाऊ जदि मु मरी जीवी रे कृष्ण तो जो परमात्मा हूँ जीवात्मा जीव बाई गो यशोदे पुत्र स्नेह बाई अंत चिरी किरते नुसिनालो अंत चिरी किरते नुसिनालो तुरंकर से यशोदे पुत्र स्नेह पुत्र स्नेह यशोदे पुत्र स्नेह सीता यशोदे पुत्र स्नेह पुत्र स्नेह
যশোদে পুত্র স্নেহে ডুবাই যতনে পিন্ধালু ময়ূর চন্দ্রিকা গোড়ারে কুসুমহার যতনে পিন্ধালু ময়ূর চন্দ্রিকা গোড়ারে কুসুমহার খেলাই পূজাই গোড়াকু খেলাই গড়াই পূজাকু গোড়াকু সাদরে লবণীশ আখির গুহার দেলে তো তুমর আখির গুহার দেলে তো তুমর মুঠির যাও সুখাই যশোদে পুত্র স্নেহে ডুবাই পুত্র স্নেহে ଦୁଃଖ କହିଲେ ଦଶରେ ଏହିପରି ଦୁଃଖ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ କେତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ ରେ ଧନ ତୁ ଛାଡ଼ିଯିବୁ ନା କୃଷ୍ଣରେ ଏଇ ଯୋଉ ହ୍ରଦ ଅଛି ନା ସେ ହ୍ରଦ ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଡ଼ିକି ମରିଯିବି ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଗଲା ତୁ ଗଲେ କାହା ମୁଖକୁ ବଞ୍ଚିବି କାହାକୁ କରିବି କାହାର ମୁଣ୍ଡ କେଶ ଲଗେଇଦେବି କାହାର ବାଳ କୁଣ୍ଡେ ଦେବି କାହାକୁ ଟୀକା ଲଗେଇଦେବି ଆଉ କାହାକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଖୁଆଇ ଦେବି ଚାଲିଯିବୁ କେମିତି ଚାଲିଯିବୁ କହୁଛି ନାଇଁ ମା ତମେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଯିବି ଏଇ କଥା ସମସ୍ତ ଗୋପାଳନା ମାନେ ଜାଣିକି ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ ଆମର ଗାଁର ଗୋଟେ ମୁଖିଆ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ସେ ଚାଲି ଯେତେବେଳେ ପଳେଇବ ଆମେ କଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ଦୁଃଖ କଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ ଭାଗବତ କଥା ରାଧା କଥା ଲେଖା ହେଇନାହିଁ ରାଧା କଥା ନାହିଁ ଭାଗବତରେ ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରାଧା ମଧ୍ୟ ମାନବନ୍ଧନ କରି ଯାଇ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୀଳା କାମ ସରିଲା ଏପର ଧ୍ୱଂସ କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ ଲୀଳା ସରିଲା ଧ୍ୱଂସ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବି ସେଇପରି ଭାବରେ ଗୋପାଳ ମାନେ ରାଗିଲେ କହିଲେ ଚାଲ ରଥଟାକୁ ଅକ୍ରର ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେ ଆଉ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୁଝେଇ ଗଲା ସମସ୍ତେ ରଥର ଆଗରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ଯିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ भगवान रामचंद्र छाड़ी पड़े अयोध्या साथी भाई की नहीं तमें भाई की धरी जाऊच सी गोटे स्त्री की साथी धरी जाते आपण आपण को किए बसई नौ सुमंत बसई रामचंद्र को नहीं आपण को किए अपुर नौ गोटे बाड़ी अभाव हो तेणु तुम कहीं नौ विभिन्न प्रकार आम तो पुतुरा नुह जे क्या मारिदेबू आमको छाड़ी तुम कहीं जाऊ अपराध कौन